Hello students, today we will talk about tenses of verbs. Today our topic is tenses of verbs. So first of all we should know what is tense. So what is tense? Tense মানে কি আমি একটু জানিব লাগিব। So the word tense comes from the Latin word tempus, which means time. So tense, the word tense comes from the Latin word tempus. Latin word tempusৰ পৰা tense শব্দটো আহিছে। ঠিক tense temper which means time. So the word tense comes from the Latin word tempus which means time. Latin শব্দ tempusৰ পৰা tense শব্দটো আহিছে যাৰ মানে হৈছে সময়, টাইম। গতিকে tense denotes the time of action of the verb. So we have come to know the meaning of the word tense from the Latin word tempus, that tense denotes the time of actions. Tense denotes the time of an action of the verb. Tense কি বুঝায়? Denotes the time of action of the verb. ক্রিয়ার কার্য বুঝায়। তার মানে ক্রিয়ার কার্য সম্পাদনৰ সময়কে টেন্স বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি লেটিন ৱৰ্ড টেম্পাছ শব্দৰ পৰা টেন্সৰ মিনিং বুজি পালো টাইম। গতিকে টেন্স the time of action of the verb is called tense. অসমীয়াত ক্ৰিয়াৰ কাৰ্য কৰা সময়খিনিকে টেন্স বুলি কোৱা হয়। The time of action of the verb is called tense. আমি এই মিনিংটো লেটিন শব্দ টেম্পাছ তাৰ পৰা আমি বুজি পালো what is tense. So we have found that tense is a form of verb which tells us about the time of action of the verb. Tense is a form of verb which tells us about the time of action of the verb. So tense is a form of verb that tells us about the time of action of the verb. Tense ক্ৰিয়াৰ এটা ৰূপ, টেন্স ভাৰ্বৰ এটা ফৰ্ম বা ৰূপ, ক্ৰিয়াৰ এটা ৰূপ, যিটোৱে আমাক কয় দ্য টাইম সময় অফ একশ্যন কাৰ্য কৰাৰ সময় অফ দ্য ভাৰ্ব। ভাৰ্বৰ বা ক্ৰিয়াৰ কাৰ্য কৰাৰ সময়কেই টেন্স বুলি কোৱা হয়। এই কথাটো আমি বুজি পাম। Or we can say in different way, tense of a verb shows the time of an action, or
event. So ভাৰ্বৰ কাৰ্য কৰা বা হোৱা সময়খিনিকে আমি টেন্স বুলি কওঁ। ভাৰ্বৰ কাৰ্য কৰা বা হোৱা সময়ক টেন্স বুলি কোৱা হয়। গতিকে the time of action of the verb is called tense. The time of action of the verb is called tense. ভাৰ্বৰ কাৰ্য কৰা বা হোৱা সময়খিনিকেই টেন্স বা কাল বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি টেন্স কাক বোলে টেন্সৰ সম্যক ধাৰণা আমি পালোঁ যে টেন্স ইজ এ ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব which tells us about the time of action of the verb. And tense comes from the Latin word tempus, which means time. So tense denotes the time of action of the verb. So ইয়াতে তিনিটা সৰু সৰু সেন্টেন্স লিখিম, তাৰপৰা আমি টেন্স কাক বোলে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So I will try to make you understand what is tense from the three sentences. You see, I go to school today. Number 2, I went to school yesterday. And number 3, I shall go to school tomorrow. So from these three sentences, we will try to understand what is tense. You see, I go to school today. I went to school yesterday, and I shall go to school tomorrow. We have seen the verb go here. We have seen three different forms of the verb go here in three sentences. Suppose you say, I go to school today. The action of the verb here takes place in the present tense, in the present time. So go refers to the present time, today. So go is the present tense. So go ভাৰ্বটোৱে বৰ্তমান সময়ত কাম কৰা বা হোৱা বুজাইছে। সময়টো টুডে, বৰ্তমান। গতিকে go ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত বা বৰ্তমান কালত আছে। The verb go refers to the present time. Hence, it is said to be in the present tense. And went here refers to the first time, or the action took place in the first time. That is why the went is here said to be in the first tense. So went ভাৰ্বটোৱে কি কৰিছে? যোৱাকালি স্কুললৈ যোৱা বুজাইছে। I went to school yesterday. মই যোৱাকালি স্কুললৈ গৈছিলোঁ। সময় yesterday, and go is changed into went, first tense. So ভাৰ্বৰ কাম অতীতত কৰা হৈছিল বা অতীতত কৰা বা হোৱা বুজালে ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট টেন্স হয়। Just as go and went, shall go, you see, I shall go to school tomorrow. The verb shall go here refers to the future time. That means the action will take place in the future time. That's why shall go is the future tense. So ভাৰ্বৰ কাম ভৱিষ্যতত কৰা বা হোৱা বুজালে বা ভৱিষ্যতে কৰা হ'ব বা হৈ থাকিব বুজালে ভাৰ্বৰ ফিউচাৰ টেন্স হয়। গতিকে আমি আনফালে মানে বুজিব পাৰোঁ কেনেকৈ যে কোনো এটা কাম
বৰ্তমানত হয় নে অতীতত হৈছিল নে ভৱিষ্যতে হ'ব বুজালে ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ফৰ্ম বা ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাৰ্বৰ এই বিভিন্ন ফৰ্ম বা ৰূপকে আমি টেন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে কোনো এটা কাম বৰ্তমানে হয় নে অতীতত হৈছিল নে ভৱিষ্যতে হ'ব বুজালে ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাৰ্বৰ এই বিভিন্ন ৰূপকে টেন্স বুলি কোৱা হয় so I think all of you have understood the meaning of the tense the definition of tense and we have found there are three main tenses you see and ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ৰূপকে টেন্স বুলি কোৱা হয় কোনো এটা কাম বৰ্তমানে কৰা হয় নে অতীতত কৰা হৈছিল নে ভৱিষ্যতে কৰা হ'ব বুজালে ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ৰূপ বা ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাৰ্বৰ এই বিভিন্ন ৰূপকে টেন্স বুলি কোৱা হয় সো টেন্সৰ ডিফিনেশ্যন আমি আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে আৰু এটা দিম এই ক্ষেত্ৰত সো টেন্স you may write tense is the change of form in a verb tense is the change of form in a verb to express the time of action of the verb so from the three sentences we have found the meaning of the tense that tense is the sense of form in a verb to express the time of action of the verb again you say it also denotes the nature of the action whether it is habitual continuous or completed so tense is the sense of form in a verb to express the time of action of the verb it also denotes the nature of the action whether it is habitual continuous or completed so habitual continuous or completed it is the these are the nature of the action of the verb and whenever we will teach you the different types of tenses such as simple present present continuous present perfect and present perfect continuous then it will be I think it will be clear so we have found three main tenses you see number 1 present tense past tense and future tense so we have found what is present tense the action of the verb refers to the present time that means the action which takes place in the present time that is present tense and past tense the action of the verb that refers to the past time or the action which took place in the past time that is past tense and future tense the action which refers to the future time and or the action which will take place in the future time that is future tense so you see present tense as for example you see I do the sum and the action of the verb do here
refers to the present time, so it is present tense. And past tense, as for example, I did the sum. So did here, the action of the verb do took place in the past time, and it refers to the past time, so it is called past tense. And again you see, I shall do the sum. Here shall do refers to the future time, or the action of the verb do will take place in the future time, so here shall do is the future tense. So বর্তমানত কৰা বা হোৱা বুজালে প্ৰেজেন্ট টেন্স, অতীতত কৰা বা হোৱা বুজালে ফাৰ্ষ্ট টেন্স, আৰু ভৱিষ্যতত কৰা বা হোৱা বুজালে ফিউচাৰ টেন্স হয়। গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বৰ আগত শ্যাল বা উইল আনি আমি ফিউচাৰ টেন্স কৰিব লাগে। গতিকে আই শ্যাল ডু, হি উইল ডু, such as, গতিকে ফিউচাৰ টেন্স কৰিবলৈ হ'লে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বৰ আগত ছাবজেক্টৰ পিছত শ্যাল বা উইল আনি আমি ফিউচাৰ টেন্স কৰিব লাগে। Okay, I think you have cleared, and now okay, now the three tenses have also subdivided into 4, such as you see, number 1, simple or indefinite. Simple or indefinite. Continuous, perfect, and perfect continuous. So এই প্ৰত্যেকটো টেন্সকে আকৌ আমি মানে চাৰিটাকৈ ভাগ পাওঁ। You see, present tense, simple present or present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So present tense or চাৰিটা ভাগ, present indefinite or simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Again you say past tense, simple past or past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Past tense ro চাৰিটা ভাগ, মানে simple past or past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. And just as present tense and past tense, future tense also has 4 divisions or types: simple future or future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So future tense ro চাৰিটা ভাগ: simple future or future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So we have come to know that the definition of tenses, the main 3 tenses, and also the main 3 tenses have also been subdivided into simple, continuous, perfect, and perfect continuous. And today I am going to finish my class, and the next class I will take you the present tense, the different types of present tense: simple present, present continuous, and present perfect, and present perfect continuous. So today, goodbye. Thank you.